batata na bamama dibundu na tata nsambi mutindi betu mekusabila ko nsambi mesila betu nlemvo na kutala nkelo ya bubu yae ni na ina beto kuvwanda na kiese na ina nsambi mekusila betu nlemvo tozaliko banda atango oya mabondele na mokolelelo mercredi 17 février 2020 na kombo ya tata mwana pe molimo monsanto. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Na wana to telema esika ozali okoko telema oya kokoko kana ko telema otelemi oya kokoko ko telema te ozali kaka ya kofanda tokozwa konsika kintuadi tokoyemba konsiki kintuadi 313 betke kuzwa konsiki ya beto na kuimbila konsiki kintuadi numero 313 bakundisa mutwisidi uvata denompe isa muwe na wakejika buto madimbangu kadibonso babunjambi uzolanga pantu babo voto wena kiadiye yambi ule na yotanunwa ikumaliza tamula eliza inama alusi sakano miameso volo na volo twa kadibonso babunzambi uzolangaba tubabobo so enakiadiye yambi ulenga yotanunwa munkia maluna zolambi evu mina bapwa nikisie bitekite ile mane yayo kadibonso babunzambi uzolangaba tubabobo so enakiadiye yambi ulenga yotanunwa lubangu muka kwanzambi imfumu ababo lunto na yeluzitisa niyandi denose kadibonso babunzambi uzolangaba tubabogo so enakiadiye yambi ulenda yotana beto ke kusambila ke kuvwanda kumama na yo nzambe netolama na yo lokolo zali mosungi ya batango nyonso tozali nde nzambe kofukamela yo na kosenga bolimisi paske osili koyeba oyo etonda nini na mitema na biso oyo nzambe ezali kopesa yo esengo te tozali nde nzambe ya kokoka te to lingomba ezali ya kokoka te me makila na mwana Yesu Kristo esopana po ete esokola bilamba ya molimo moko katikati na biso nzambe azalisa mapembe na nzela ya makila na mwana Yesu Kristo nina ngetatamana lemvokila ngetatamana yala soit magnifié, soit exalté avec notre Dieu. Nous te remettons la gouvernance de ce temps cultuel. Que toi, tu sois en premier, en tout, et avec notre Dieu, en tout, sur tout ce qui va se passer, éternel, que ce soit au moment de la louange, à l'écoute de ta parole, et avec notre Dieu, la prière, tout ce qui va se faire, et avec notre Dieu, en ce moment cultuel, que tu puisses prendre les dessus, soit magnifié, soit exalté, avec notre Dieu. Par ton nom, nous avons prié. Amen. 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 Batata na bamama mutindu beto mekuzabila mambu ya ngonda ya fevrier inabitikina kulongoka kabantangu nyonso ina ngonda kena kukwenda na kusukisa ni mambu ina kele na kanda ya Yesaya kikapu ya makumi iya na iya kibuku ya nana Esaïe 44 le verset 8 Esaïe 44 le verset 8 yametuwa mutuniai. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Amen.
ni na mambu yayi beto ke na kutuba na beto nyonso batata na bamama dibundu ya tata nzambi diambu ya ngizulu ya mbote banda ba oyo bazali na bamboka mosusu ba oyo bazali kuna na Europa bazali kuna na Amerika Oceanie bazali kuna na Asia bazali na Afrika bisika nyonso oyo tozali kotombela bino ko yaka malamu na nzela liloba oyo tosili kotanga na nzembo oyo tosili ko yemba ni wana tolobili ngoma na nzambe lisusu mbote na biso bampomba na nkolo mbote na biso bayina batike kwena bizulu mbote ya betwe wafasan na yiswe vraiment tozala ya kosepela na Yesu buyilanda nga Yesu mundandulu ya kedika buyilanda nga Yesu mundandulu ya kedika okese ngena muyisu ngena okena muyisu mayangi ngena mupebe ngena niyekoso okese ngena yave kena muyisu ngena muyisu mayangi ngena mupebe ngena niyekoso mamu yanza migele kitoko yage kitula muntu gele na ntoto mamu yanza migele kitoko yage kitula muntu gele na ntoto mambo yanza migele kitoko yage kitula muntu gele na ntoto mambo yanza migele kitoko yage kitula muntu gele na ntoto kuwakubumba gele kitoko nakusadila ya ulutila mbote kuwakubumba gele kitoko nakusadila ya ulutila mbote bika kuvana mupinu mamalata maindu ya ndikaka muntela bika kuvana mupinu mamalata maindu ya ndikaka muntela ngetata mama tangu melunga yakubika masumu landa Yesu ngetata mama tangu melunga yakubika masumu landa Yesu mambu ya nzambi gele kitoko yake kitula muntu gele na ntoto mambu ya nzambi gele kitoko yage kitula muntu gele na ntoto kuwakubumba gele kitoko nakusadila ya ulutila mbote bika kuvana mubinu mamalata maindu ya ndikaka mutela iloba na nzambe zali malamwe eko bongola moto awanase liloba na nzambe zali malamwe eko bongola moto awanase liloba na nzambe zali malamwe eko bongola moto awanase liloba na nzambe zali malamwe eko bongola moto awanase tika kuzana lokola mama lata makanisi na luku tika kuzana lokola mama lata makanisi na luku yotata yo mama tangu yegoge yagotika masumo landa Yesu awana nzambe maloba na nzambe zali malamwe eko bongola moto awa loba na nzambe zali malamwe eko bongola mondola mama lata malogo nina iruku betkelomba na ntangu yayi na mama longi na kusambila tekila beto kuwa mambu ya nzambi mama longi akobondela
liboso totoyoka maloba na Nzambe. Kembo na masika ya venzambi ya kufutoka nange. Samu na kilumbu ya bubu ya ingeme kupesa katikati na beto. Oya venzambi ingeme kupesa beto ngolo jaka ya kukwiza kuyonzama na kisika yai. Nikuna ya venzambi ntangu mekulunga. Ina beto zula kuwa mambo yange. Chukubika mosi katikati na beto. Samu si beto kelena nsatu ya venzambi ya kuwa mambo yange. Beto kelena nsatu Yesu Kristo ya kuwa njinga yange. Nikuna ya venzambi. Bampefe na ketu atisaka vya mkumbu yange Yesu Kristo. Bika ya kukwenda ntama katikati na beto. Beto zula kuwa kaka njinga nge ya venzambi na kilokola yai. Njinga ina kele na lulendo ya venzambi. Samuchi mambu ina kele kejika mambu ina kele moyo. Ina kele kupesaka beto bantangu nyoso. Ngolo. Oni kuna ya venzambi. Chikuza ngamosi tuadisa. Ngamosi yala. Samuchi nkumbu yange ya kukemboswa. Wila beto. Na nkumbu ya tata. Mwana mpefe longo. Ina kele nsadisi ya beto nyoso. Beto mekulomba mchini wina. Amen. Amen. Mambu ya Nzambi ina beto ke kulongoka na kiloko la bubu yai. Ya kele na nkanda ya Malako kikapu ya 10 zole. Kibuku ina 13 te kibuku ya 10 Sambodia. Marc chapitre 12, le verset 13 jusqu'au verset 17. Marc 12, 13 à 17. Tokotanga d'abord na munoko ya mboka. Bau ba fidisa ba falisi bankaka ye mbaki elode kwa yale. Pasi bakana bambaka mudiambo. Bubaluaka bavova kwa yandi. Longi, tuzeivo wena wakedika. Kwenani muntu ma yinduko. Kadi kutalanga zizikia muntu ko. Kansi ulonganga nzila Nzambi mukedika. Bwena luve muvana kai salim paku voka buako. Tunavana vo ka tunavana ko. Bukamona disu diau kunsia lukaya wavova kwa bao munkiama lumpukumuni na tuadi deneli ya ntaletikio bantuala kyo wavova kwa bao kifuani kia nani kia ki sono bia nani bavova kwa yani bia kaisali Yesu wavova kwa bao lufuta bia kaisali kwa kaisali yebya Nzambi kwa Nzambi ba yitu kwa. Amen. En français, ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de les surprendre par ses propres paroles, et ils vinrent lui dire: Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit: Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier, afin que je le voie. Ils emportèrent un. Et Jésus leur demanda: De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? De César. Lui répondirent-ils. Alors il leur dit: Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Amen. Amen. Batata na bamama beto kele na itu ya diambu inapatikana kumokina lumingu yae meku zonze na betu mutindi yae mfumu ka semba nga disu kunshaluka ya nkolo apamelaka bizaleli ya bokosi mfumu bedi sanga disu kunshaluka ya disu kunshalu. Le Seigneur condamne l'hypocrisie. Le Seigneur condamne l'hypocrisie. Batata na bamama tosili koyeba o tolobi ke misala ya mabe
oyo tolobi ko nzambe azali kopamela yango oyo etali misala ya kokosa ina betume kutuba na ndingi ya bwala disu kunchaluka ya batata na bamama dibunu na tata nzambe. Le style hypocrite, bien-aimé, ce n'est pas faire connaître ce que nous sommes réellement. Quand nous parlons de ce style hypocrite, ni nakulaki save, mutindi na beto ikele. Et donc, ye azali komi lakisate, le lenge oyo azali. Et même ce qui est caché en lui, c'est difficile de démontrer nakulakisa. Ina meku bumamaka na kati yayan. Ina betole na kutuma ko babantu ina betole na zondal to kitezu ya hypocrisie. Ce sont des gens qui ont double identité mazuju metutubaka yao. Et donc il y a l'autre identité qu'on n'arrive pas de déceler que yandi lenda kuzabisa yao mote ina nakati ya temi ya eto ina betuke na kuzonzila hypocrisie betume kutala ba makuela mingi awa mabala ebele oyo tango ozaliko tala ke bafana kandako moko balala ka meto moko bazali meme na bana basili kokola bakomi pe mibu ebele bamekumaka pe bamvula mingi mais en quelque part ce sont des divorcés déjà ina ngeke kutala quelque part na bao bakumaka kwandi ba divorcé mais nakati kuna bake nakati ya kuela ikike kulakisa c'est-à-dire il y a des cécines qui vont trahir quelque part. Il n'y a plus l'amour véritable, il n'y a que Dieu, l'hypocrisie. Il y a que na bamambo ezalina makamo kolakisa ko katikati na bango e koma kaka hypocrisie. Yo komona ko mobali azali ko somba mapango. Mobali azali ko sala ba affaire na ye, mais moi ça azali ko yeba te. Mais et pourtant que na butu balala kambeto moko, et pourtant que bazali ndako moko. Moi si na ye andako na koyeba makambo oyo ye azali ko sala ndeka ka basango azali ko yoka na libana ke mobali na yo asumi mapango mobali na yo asali boye mais ye moko yani mosi kendo na kati inso na kubakusa nyonso ina esike memba ke na kudia ensemble bake na kuvua na inso mosi et donc betume kutala basini ya mutini na betolenda zonza que réellement il y a quelque chose qui ne va pas et donc le zolo ina lenda lakisa ke kwani makwela na kati ya hypocrisie même ntangu ya kaka ngeke kutala bakala ke kwenda lala na veye ntangu yani kena kwenda yani kena kutuba na kento yani ve ke muntu alikani aba umekufwa et donc muntu kena kunatina yani nsango yalenda voix kaka peut-être yani metuba na kento ve mais yani metuba ya una voisin et donc ni voisin muntu commencer à informer kento ya inzo que ton mari a perdu soit une sœur ou voilà mais entre-temps ils sont en train de vivre la même maison et à de temps le mari informe l'enfant à la place d'informer maman yani kena go informer kaka bana mais kento na kuzaba mamu nyonso ina asige il y a même de l'argent mbongo pente yangu ya kaka mbongo pe koti na kata ndako na bango ye azu salaire mais moi si ya ndako na koyeba ko mobali azu salaire esige et de même aussi pour na manabasi et donc tango zali ko tala nyonso wana tokogolo ba ko basini ya boye ezali ko lakisa ko quelque part ce sont déjà des divorcés mais il vit dans un même toit bakena kuvoa na kata inzomonchi mais quelque part midimo kena kulagisa bakeba divorcer à cause de l'hypocrisie ina kena kurene bake kuzonza bake kuseka mais en quelque part il y a que du formalisme dans le fond yani bikana kadia kana kata kifulu inave na kata makwela inave na kata kento inave na kata bakale inave mais il fait que de la forme batata na ba mama kilo kola ya mambo ya nzambi ya betume kuisa tanga bame kufidisa betolenda tuba ba pharisien na ba hérodien ina betolenda kutuba ko nde bazali kotinda bango ba oyo bazali kotinda wana tolobaka. La plupart des hypocrites, ce sont les envoyés du diable. Les hypocrites, bazali bato oyo moyininde atini, pour être bake no accomplir mission peut-être ya ko diviser famille, mission peut-être ya ko koisa yo. La plupart des hypocrites, quand nous parlons, un homme ou bien une femme, oyo azali hypocrite, bazali batinda mina moyini, bazali motima batinda mina mo. Awa to monique, ba hérodien na ba pharisien, batinda ki bango, batinda ki
bazombo ba agent po ete bakende koluka likambo na Yesu bazwa maloba na ye po ete bakwesa bazwa likambo oyo bakokwesa Yesu enina batata na bamama. Et quand ils étaient envoyés na kati ya sili bakenda kusadila mambo bakenda kutuba na Yesu Kristo betu mekuzaba ya makedika ngeke ya makedika nangeke na kulongisa mambo ya nzambe na kati ya makedika nyonso nangeke kubandaka na boma ya muntu ve nangeke kutubaka bu teleka. Et donc mambo nyonso ina bakenda kutuba c'est une vérité. C'est-à-dire kenda kutana na sulu kuna c'était comme si qu'ils étaient ensemble avec Jésus. Ils présentaient qu'ils sont aux côtés de Jésus. Mais au fond c'est l'hypocrisie. Bakenda kulakisa na sulu kuna mutinu bakeki ntuani na Yesu Kristo. Mais na kati kuna makambo mususu makambo bazali oyo balobaki makambo bazolakisa na liboso wana ni makambo oyo nde etalanaka ye azali kofongola nzela ya mino ye azali koseka ye azali kopesa yo mbote bozali kolia na nyonso mena sekula na sia motema akangi motema alingi nde abomisa yo me na nzela ya mino azali nde koseka azali nde koseka. Et donc ce qu'il disait c'est de la sorte de faire comprendre Jésus qu'ils étaient ensemble, qu'ils étaient du côté de Jésus, mais au fond ils n'étaient pas au côté de Jésus. Jésus voyant leur hypocrisie, est-ce qu'il est permis est-ce qu'il y a que beto kufuta mpako na César tofuta pako na César ou bien tofuta te Yesu tango atali hypocrisie na bango. Jésus c'est lui qui met fin à l'hypocrisie. Yesu ni yani ida kikusukisaka bampeve ya hypocrisie bampeve ya disuku nchalukaya Yesu metuba pourquoi me tentez-vous na nyo yina benkena kusali kuna nkena ku demandez ba va pesa yani pièce na yina ba me pesa yani pièce ina yani me yufula ba kizi elongi ya nani o ezali na kati ya pièce o bango moko bazungi siko ya César ni wana apesi bango eyano ya koloba que bozongi ya César ezala ya César o ezali ya Nzambe ezali nde ya Nzambe. C'était la manière de leur donner une réponse na kutuba na bao que na kuvumina ça dit réponse ya Yesu Kristo ke na kunata bao na kuvumina ba autorité na kuvumina ba ina ke na mantwala ya ba de rendre ce qui est à César à César ce qui est à Dieu ina ke ya César ya ke ya César o ezali ya Nzambe nde ya Nzambe parce que bango balinga ki bazwa likambo soki Yesu alobaki botosa wana te bopesa eloko na César te bango bazwi likambo bango bakoloba konde azo révolter peuple bango balinga ki bazwa likambo likolo wana mais Yesu ayebaki hypocrisie na bango nina tata na mama ntwe na kilokola ya tala ntangu ya kaka mambo ke bwisange ni mambo ile ngeke na kutubaka na inwa yange parce que tangu mosusu yo zali koloba ke mobali wana na lingaka ye lisusu te ozali koloba ngona kana mwasi na ndeko mwasi ngana lingaka ye lisusu te. Et donc lui et elle peut utiliser tes mêmes paroles pour être azwa mobali na yo tango ko azwi mobali na yo amemi abimina mobali na yo ou bien ka komi makango na mobali na yo lobi yo tango ko surprendre ye akoloba yo vano koloba ko yo lingaka yete ngani wana na lingiye ngani wana na komo memaye ngani ye akolakisa yo maintenant bo ye akolakisa mobali wana maintenant bo lingo singe vana kusumila yani bilele vengeke kutala kento ida kumase sumila yani bilele singe vana lamba dia kambote vengeke tala yani kumase lamba mbote parce que le diable t'a pris par des mots, le diable t'a pris par tes propres paroles. Donc attention pilamo sikeba na ba parole oyo yo bimisaka maloba ozali koloba na ndeko yo yebi posona yete. Elle peut être avec toi, il peut être avec toi, mais au fond il est hypocrite. Il peut être le premier à s'aimer de la zizanie, de la division dans ta famille au niveau de ton foyer. Mais sache les paroles que tu es en train de faire sortir. Nina yisu kwani yani kakalenda sugisa hypocrisie. Baina nyonso kelena Yesu Kristo. Ce n'est plus eux qui vivent, mais c'est le Christ qui vit en eux. Et tel que tu es en train de mentir, de démontrer, c'était comme si tu l'aimais. Au fond, c'est de l'hypocrisie. Yeba ko Yesu akolakisa nyonso nyonso kozala. Pwelele bokoko sabana na tatanzambe te. Bikana kilokola ya itatanzambe. Kusakumuna mama ya itatanzambe kubieka. Mama ya na kubakusa beto. Mutindo kele etaba yina nyonso Jésus condamne l'hypocrisie. Soko zalide na disu kunchaluka ya ngebika kompo
comportement, bika comportement, ne sois pas un agent du diable pour détruire les autres. Parce que la plupart des hypocrites, je le réponds, la plupart des hypocrites, ce sont des envoyés du diable. Ceux qui ont allé hypocrites disent kaya zaba ya kongeke envoyé ngeme kuma utino mbasi ya satana. Et donc bi kamelo otika bizalelwana pour que nzambe asepela nayo. Amen. 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 Batata na bamama mambo mami manasikila lulendo lwa miluna yalanga nge umuntu wazimbala tomba isu yevilu mambo mami manasikila lulendo lwa miluna yalanga nge umuntu wazimbala tomba isu yeviluka onge udisu kunchalukaya tomba isu yeviluke moyo wamvu yamvu ubeki oko muzulu mutindu betu mekuzabila ko betu kele na kata periode ya manenga ya beto ni kuna ntangu yayi betu ke kuvutukila ibuku ya mambo ya nzambi na kena kukangisa manenga ya beto ni mambo na kele na Malako Marc au chapitre 10 le verset 47b. Marc 10 47b. Inakena kutuba Jésus fils de David, aie pitié de nous. Lazare avait dit aie pitié de moi, mais nous mutini betkele beto mingi betkena kutuba Jésus fils de David, aie pitié de nous. Betke kufutukila Marc 10 47b. Jésus fils de David, aie pitié de nous. Marc 10 47b. Jésus fils de David, aie pitié de nous. Marc 10 47b. Jésus fils de David, aie pitié de nous. Amen. Beto kikuzaba bipaplia beto na kuimba nzimbo inabetume kuzaba nzimbo ke na kukangisa manenga ya Nzambi tata tukulomba wiza watu sadisa kadi mambi matweti vanga meti tunati nazimpasi o Nzambi tata tukulomba wiza watu sadisa kadi mambi matweti vanga meti tunati nazimpasi Fumu Yesu kwa tulendo wiza watu sadisa ngeye kaka wena walunga mukula Kongo. Fumu Yesu kwa tulendo wiza watu sadisa kaduambi matweti vanga metunati nazimpasi Nzambi mwana tukulomba wiza watu lembo kila kadi masumo matweti vanga mechi tunati na bimbevo Nzambi mwana tukulomba wiza watu lembo kila kadi masumo matweti vanga mechi tunati na bimbevo Fumu Yesu kwa lulendo wiza watu sadisa ngeye kaka wena walunga mukola Kongo. Fumu Yesu kwa tulendo wiza watu sadisa ngeye kaka wena walunga mukola Kongo. Nzambi mpeve wiza nswalo ngeye wena mbombi kadi mambi matweti vanga mechi nata zimfiluza zingi Nzambi mpeve wiza nswalo ngeye wena mbombi kadi mambi matweti vanga mechi nata zimfiluza zingi Fumu Yesu kwa tulendo wiza watu sadisa ngeye kaka wena walunga mukola Kongo. Fumu Yesu kwa tulendo wiza watu sadisa
ngeye kaka wena walunga mukula Kongo. Nzambi mpeve wiza swalo ngeyewe enambombi kadi mambi matweti vanga mechi nata zimfwilu za zingi. Nzambi mpeve wiza swalo ngeyewe enambombi kadi mambi matweti vanga mechi nata zimfwilu za zingi. Fumu Yesu kwa tulendo wiza watu sadisa ngeye kaka wena walunga mukula Kongo. Fumu Yesu kwa tulendo wiza watu sadisa ngeye kaka wena walunga mukula Kongo. Na ntangu yayi mama longi ke kusambila na kuyekola bantwena na maboko na tata Nzambi. Na namanima muke kutatamana kusambila tina kuyekola bwale ya beto. Mama longi ke tatamana na kuyekola bantwena nyonso dans le monde entier. Elle va prier pour les jeunes dans le monde entier. Que la main de Dieu puisse conduire la jeunesse. Mama longi sambila. Nzambi ya beto na mazulu. Jaka matondo na nge ya Venzambi betu kena kuvutula na mambo ina ngeme kupesa katikati na beto. Oya Venzambi na manima ya kuwa mambo ya nge Yesu Kristo betu kena kupesa nge bantwena ya Venzambi. Bantwena en general Yesu Kristo betu kena kuyekola bao na maboko ya nge. O tata Nzambi kaka ngele na kutuadisa bao kaka nge ya Venzambi lenda kugide bao Yesu Kristo bantwenya ngemo sime kuzaba wapi banjila wakena kukota ngemo sime kuzaba ya Venzambi wapi mambo wakena kuyijika. O tata Nzambi lemvo nge levo kila bantwena ya Venzambi sila bantwena levo Yesu Kristo samutipa mambo ina wakena kuyijika ya Venzambi yake velu zolo ya bao mosi nikuna tata Nzambi ya Venzambi wila bao mfumu wila bantwena ya Kongo ya Venzambi samutita Nzambi satana ya Venzambi metulaka kinanga katikati na bao nikuna Yesu Kristo na kilokola yae betu kwenda kupesa bao na maboko yange Yesu yala bao vunga bao samutita Nzambi baku bantwenya kufuka ve meya Venzambi na kilumuna mansuki na Yesu Kristo bakutambula moyo makejika wila bantwenya samuchinkumbange ya kukemboswa o wila beto muchindugele zola na levange betu mekulomba amen amen diaka Nzambi ya beto kena kutatamana kuyekola babani ya betu ya fyoti ina ndinga ikeleve ngeme kuzaba tata Nzambi na wapi bitezo ntangu ya kaka bimbefu kena kuhamisa nsatu kwandi bazonza mendinga ikeleve na kutuba ina kena kukuhamisa bao ni inakwena na neonate na nzile ya mpeve na nge na bapediatri na bayinzo babani ya betu ya fyoti kena kukuhamuswa bimbefu ya mutino ngeta tamana kutula ya ntalo na manima Nzambi ya kuyekola tata Nzambi babani ya betu kena kutatamana kuyekola la jeunesse en général na kutuba kilokola ya ngeme kuzaba bampeve imbi ina kena kutilimina tata Nzamba ntwena ina mekuzola ve ke bantwena kusala bayakaka mekumaka ba diplômé sans emploi bayakaka monke bisalu tata Nzame mekumaka ba drogueur mekumaka ba chanvreur mekumaka ba ivrogne mekumaka ba mambo mingi parce que Nzambi bisalu keleve banzomono ba mambo ya mutino bayakaka zola progresser mais satana mekuisa terimisa bikaku menakilokola ya quelque soit tata Nzambe programme ina mutantu mejiri kila kabao na kumu na nge Nzambi beto ba programme ina na kumu na nge Nzambi na tia mpeve na nge yake na kuya ba programme nyonso ya mutantu samuna la jeunesse na bitezo metala l'argent facile oyo Nzambe zali komonana ebele oyo ba penguin zela pona likambo ya l'argent facile po ya kozwa noki mais lelo ba programme nyonso soki lobi Nzambe kusha ba jeunesse alaki kusha oyo ba pana ko marginaliser sali ba pana ko manipuler batango nyonso pour que Nzambe bilenge bakota kana kufa pour que Nzambe bilenge bakota kana kata pasi pour que Nzambe bilenge Nzambe bakufa kanoki melelo na kombo na yo to lobi to senginde moto na yo Nzambe o ezali ko tumba nyonso ya ba programme moyini pona bilenge nyonso pona bilenge nyonso Nzambe bazala oya mboka na biso bazala ba mboka misuso Nzambe yo zali ko sala et sans oublier éternel
nous remettons les malades, nous remettons les foyers, nous remettons les familles, nous remettons avec notre Dieu l'esprit de l'hypocrisie avec notre Dieu, qui est en train de guider les foyers, les familles plutôt, qui est en train de guider Éternel des armées, oh nos frères et sœurs, pour diviser les familles. Mais par ton nom et avec notre Dieu, tu vas agir tel que tu avais rencontré Saul de Tarse dans le chemin de Damas. C'est de la même sorte, Éternel, que tu vas rencontrer ce dernier, que tu vas rencontrer ce frère, et avec notre Dieu qui est enthousiasmé, embourré, Éternel, de cet esprit de l'hypocrisie, mengenza, mengeke kusala, bikange tatamana tuadisa, nange bie, kange bie, kabayange, matondo samna bilokola yai, matondo samna bantue na nyonso, ngeke kutuadisa, matondo samna dibunu nyonso, kemba kuvuana nange, mutinu ngeke nzambi ya zola, na kumu nange yisu nzambi ya makerika, betu mesambi la mutinu ina. Bika, nge musi nzambi nge tatamana yala, nange tuadisa. Amen. Amen. Matondo mingi, batata na bamama adibundi ya tata nzambi na bisika ozali. Tozongisi matondi na tata nzambe asili kopesa biso tango oyo matondi pe na yo motozali kolanda biso na bamboka misusu na ba oyo tozali awa na le Congo na kilokola ebe tumekuzwa bantu na nzambe ko kemboswa tozongisi matondi pona attention ozali ko aprete batango nyonso pona kolandaka bakutu oyo tikete to ya mapamoli na nkolo ngolu na nzambe oyo leki bangolu nyonso ekoba ko yingela katikati na bino bandale loti suke kekeli ngoma na nzambe bozala na kati ya kimya na nkolo. Amen. Amen. Matondo kilumbu ya mbote misuka ya mbote, kilumbu ya mbote na beto nyonse, matondo mingi na mevuana beno, ni tata longi sita bikumu gavani Apollin, accompagné de mama longi sita vani, matondo bisieno nyonse ya paroisse Mayangi, mepesa beno bambote mingi. Merci beaucoup.